Senior Kalajari Hatayo Toktiha Moi Panda Abatini Senior Pandani Sabapoti Sinebro Padani Angropra Tegoram Ria Bonabelai Hambayo Tebelai Ke Tongkok Midishingo Ora Hataya Tini Belai Kesalai Buma Angkadak Nai Sini Khoroktam MLA Santibadar Bidhan Sabha Kendroni Bidayok Sini Ata Pramod Diyang Bonobo Belakhe Hambai Te Sini Amarpur Bidhan Sabha Kendroni MLA Borangmanang Ranjit Das Te MP Assembly Constituency Sini MLA Honorable MLA Sini Pathanlal Jamatia Te Sini Sini Honorable Sini Yam Abi Doliriang Tera Pandawa Sakoja PTG Sini Gumoti District South District DL Sini Chairman Chandra Joriang Tera Jagawa Sini SDPO Sahib Sakoja Te Amarpur Sini PO Sahib Te Kubangma Kamini Haksal ni Miaproni Sini Pailayoi Ora Jagawa Cultural Program Nibisinte Masamu Nibisinte Resamu Nibisinte Klai Tongthok Layoi Tongai Raknaba Ang Balai Khena Khaksangba Hambaya Phado Te Chlomaya Phado Ora Jagani Program Natuyoi Prai 10 दिन sekanga ane thaniba sini chairman sahib te sini borangganang MLA ata promote borok kunai ana continue samang tongo nang jakla kuna a jagaba sini program tongo aro jakla kuna ma thangnai ke ang jase kuna je kuna program tongkhona ang sok painai tamkhai tini te bo sini BJP ni Khoroksa MLA Ramnagar Arnesini MLA Borangganang Surajit Datta Boba Haina Salkadakte Bani Sakhamia Botini Kolkata Private Hospital ni hoite Bolangma Chokha Bonatuboi Tabukti Prava Aboni Bahaina Program Tongmani Surajit Datta Arang Jorasiri Himalaya Yang District DM Sahib Governor 3 মাস সময় তংখো অফ ফাইনান্সিয়াল ইয়ার নি যেসে কোন জায়গানি যত সামান তিনি না ফাইনাল মা খাইবে নাই গায়াং ডিস্ট্রিক্ট নি ডিএম নি চেম্বার অফ রিভিউ মিটিং আবনা 1 ঘন্টা সময় রবই অর জায়গাও ফাইমানি প্রায় আমনা বছর নাংনাই না আতা প্রমোশন হমানে হিমনানি বেশিয়া 15 হইতে 20 মিনিট নাংনাই নি সব 15 হইতে 20 মিনিট নাংনাই নি সব গায় গাড়ি নে অঙ্করে হিমকা 15 হইতে 20 মিনিট একদম স্পিড টানে হিমে পাতা হিমে পাইয়া হিমা আধা ঘন্টা লাই থাকা লগেতে বরফ তো বচন না রিসিভ খাইনে রা তে বসে তংখ অনেছে মানে ইয়াং নে হইতে বড় অঙ্করে থানে রে গতম বড় নসুনকা তে বসে তংখ অনেছে মানে পা চালখো অনেছে अब पक्का 1 घंटा 10 मिनट ना खा 1 घंटा 10 मिनट जों कय बार जों लामा बाथा लायखा 4 बार गते बाथा का दै बदल थाय जना माने यागा पाइथांगा जाय हो अब जागा बेलाय तंसत अब चिने गुमटी डिस्ट्रिक्ट अमरपुर सब डिविजन ने एरिया नि बिसिंग अब पंचायत अंखा पहाड़पुर पंचायत और पंचायत नि इलाका नि बररक नि बागै
नरक नि बागै माया नांगैसो जों दिनै अरब हायो तामनि बागै हिंकांखाय अबनो कायसा टुरिस्ट प्लेस खायनानि अब सिनि और एलाकानि हइते जतनिनो अब कायसा इमान कायसा पर्यटन केंद्र अब जदि जों दाबो सामों सेंनानै थांखांखाय जों पहिले लामा फॉर्मेशन मास नांग्रानाय जो लामानि फॉर्मेशन मास नांग्रानाय सेसिने विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट दंगो अबनतियै आं सिनि रेस्पेक्टेड जत ऑनरेबल एमएलए रक दंगो जों अबनो कायसा ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट डीएम ऑफिस अपना बा डीएम डिसेम्बर बा डीएम कॉन्फ्रेंस खलखनो कायसा अबनो इमीडिएट जों कायसा ऑल लाइन डिपार्टमेंट मीटिंग आचुबै अबनि एक्शन प्लान जों खायानो फॉरेस्ट नि नांगाय फॉरेस्ट नि बरि हन्नाय डीडब्ल्यूएस नि नांगाय डीडब्ल्यूएस नि हन्नाय रेगा नि नांगाय डीएम साहेब न तंगो तेसिने तिनि और जगह जे सिनि रिप्रेजेंटेटिव तंगाय रा ऑनरेबल सिनि एमएलए ते सिनि याम ते सिनि डीएमसी चेयरमैन जों जतन पियै और सामुंगना जों इमीडिएट अपना प्रोसेस तेगि रवनो सिनि राज्य सरकार नि अंगै जों अबना फुली जत मानसा जों कॉर्पोरेशन खायनो चुबानाय ते कैसे हम कांकाय सिनि पीटीजी डिपार्टमेंट दंगो जेहेतु सिनि ब्रो ताको खरक मेजॉरिटी और हेदिबा जों सिनि पीटीजी डिपार्टमेंट नि बिसिंतिबो जों तामो प्रोजेक्ट आरो जागाबो जों लुबैमान आबो खानानि जराबो सिनि एसएलसी मीटिंग दंगो स्टेट लेवल कमिटी पीटीजी डिपार्टमेंट ने जों आरो जागाबो सिनि तमाहिन डिसिजन नालाय थानिबो जों आबनो पुटअप खायनाय आबनोबो जों सामों सेंनानि बागै खानानि मीटिंग आ साबाय जासिन आरो हाम्बल रिक्वेस्ट दंनाय और जागाबो सिनि कैम्प दंगो जरा रिसेटलमेंट खायजाकनाय राखबरगो और जागाव प्राय 600 नि साका पहाड़पुर पंचायत नि एरियाबो सिनि पुरु दंगो अब केवल निजनि पर्सनल प्रॉपर्टी हिने वान सुगियावै अम कैसा टूरिस्ट प्लेस पर्यटन केंद्र अब चिनि अ एलाका बरफ तंनाय रंनि बागै अनएम्प्लॉयड रखनि बागै कैसा इनकम नि सोर्स नि लामा और जागाबो जों खायमाना हिने वान सुगै अबनो जों प्रॉपरली अबनो जों प्रोटेक्शन खायमाना रखनाय केवल इंडिविजुअल आं आसक्ति नावै राबार कायग्राना आंगुई आंती के नावै बलम होगै नक तांग्राना आंगुई आंती दखल खालायग्राना अमहाय जाते चिनि बिसिंग क्लेस तांथुम चिनि बिसिंग जाते कोनो धरने कक बांलायमं जाते फायाते हेदबा दिनै जोंरा मोमबाति मुचंगै चेंगि गलाङै थांका चिनिबो कैसा इन फ्यूचर नि कैसा प्रेस्टिज नि मैटर दंगो जोंरा जागाव टूरिस्ट प्लेस नि बागै जों मोमबाति मुचंगै गलांगो केबो दखल फाय राबार बागान कायना बागै यादो हा बुझिका ते बाकी हिंकांकाय ते आसे ककलक सालिया दिनै जतनो लेंलाय जाक अ जागा बेलाय सुइटेबल अब बेलाय तमाहिन कैसा तीफ्रानि बिसिङो जों जदि अबनो प्रॉपर तमाहिन कंप्लीटली चिनि प्रोजेक्ट जदि जों अबनो इम्प्लीमेंटेशन खालायबाय थांकांकाय सारा त्रिपुरानि क्षेत्रबो कैसा अनकमन टूरिस्ट प्लेस अब कैसा बरो निमो कल खालायनाय हिने आंखा खालायो कैसा आरो जागाबो बेलाय यूनिक अबनो जों एवरी इयर अब कैसा फेस्टिवल जों खालायलाय मानाय हेदबा अब कालाजारी फेस्टिवल पण खालायमानो जेमन विभिन्न अदर स्टेट और नॉर्थ ईस्ट लेवल जों लोगो गोबां फेस्टिवल खालायो हाथायनि दै मेला खालायो तेर खालायो हॉर्नबिल फेस्टिवल खालायो विभिन्न फेस्टिवल खालायो का अबनोबो जों कैसा प्रॉपर आगामी दिन जों जतखन पर्यंत चिनि यागो दायित्व दंसा जों अबनो दाक्तिनो अबनो इम्प्लीमेंटेशन खालायो जों लोकरकनि हामथायनि बागै लोकरकनि एलाकानि तमाहिन रोजगारनि बागै जों खालायनाय अबनो तिनि नरनि बसकांगो जेहेतु उद्बोधन दंखा अबनो जों जत मिलेबै
abona mas sajonnai mas namnai ma naroknai mosu joratine dorni thaniba kok kocharo te ase kok lok salia te buskanga chung salainai nang khang kangkai kaisa আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি পার্সোনালি কাইসা কইমো অবনো কাইসা সিনি অর জায়গাও যারা এলাকাও তংনাই দক নরকনা পিকনো কাইসা কমিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি ফনাংথ বা অবনে মেলা কমিটি ফনাংথ বা প্রোটেকশন কমিটি ফনাংথ বা টুরিস্ট কমিটি ফনাংথ তাবক যেহেতু গভর্নমেন্ট ইয়াগো সবই সবই আপু তাবক যেহেতু প্রাইভেট নিয়াগো বা পাবলিক নিয়াগো তংকোবা অবনো কাইসা কমিটি রাইদি খানকানকাই जों आ कमिटि रबाय नांखांखाय जों डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग रिंखा सब डिविजन लेवल जों मीटिंग रिंखा हेरबा आनि सजेशन ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এটাকে ডিপ্লয় টুরিজম নালে কিছু করতে পারে এটা এই কারণে আমরা আমি যত পারি যত সম্ভব আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আগে মিটিংটা বই তারপর আমরা সাব ডিভিশন লেভেলে বইয়া বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যারা আছে তারারে লইয়া বইয়া পরবর্তী সময়ে আমরা সিএম স্যারের নজরেও নিয়ে যাব বা আমাদের রাজ্য সরকারের নজরে নিয়ে যাব পরবর্তী সময়ে তবে আমরা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে আমরা যত সম্ভব আমাদের ফুল টিম অবশ্যই এই এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা টুরিস্ট প্লেস করার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ফুলি সহযোগিতা থাকব সাপোর্ট থাকব এবং আমরা উদ্যোগ নিব এটাই আমার কয়েকটি কথা বলে আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যতন খলঙ্কা যতন হাইনাইতে হচ্ছে হামবাই কেছে আমার ওয়া রত্ন বতা তান্দি তো ওয়া রত্ন মনো হাইকে নারগে পুথু পুথু কে নারগে তো মানে হবে গলাই নাই থাক অবনা মান খাঙ্গাই जों পুরা সারাউন্ডিং গুরি হই কেছে প্রোটেকশন ওয়াল ফাইরি খাঙ্গাই বিউস্তে বনাই থংনাই হাইদেবা ওয়া রত্ন তা তানলাদি মান খাঙ্গাই ওয়া না পুথু পুথু ফাই নারগে তো নিয়ম হাই খাই যতন হামবাই